Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss about the 10th chapter of your science textbook. The name of the chapter is Reaching the Age of Adolescence. As you have already learned that animals reproduce by various means. Yet as animal reproduction put, Athmas put yes, कि animal हसा करा reproduction. Reproduction is the process by which an organism produces its young ones. Yet organism pan young one produce kari, ताथ सु गई reproduction. But we have to keep one thing in mind that all the animals reproduce after a certain age. यानी animal हसा reproduction करा मगर हम खास उम्र वतित खास एज वतित हम हेकान reproduction करित. यथ अस वनान मैच्योरिटी reproductive maturity युतान अकिस एनिमलस अटेन गस तीतस कालस एनिमल हेकान reproduction करित यानी अस वनो एनिमल हसा reproduction करा ऑर्गेनिज्म reproduction करा मगर येल हसा certain age limit क्रॉस करा येल हसा certain age अटेन करा येल खास उम्र मन वात अत उम्र मज हेकान reproduction करित. कोई reproduction ये reproduction organism अकिस खास वंस मज करा अकिस खास वंस मज करा. ये खास वंस कर वातान सान बॉडी मज वारिया सिस्टम हम काम करान यानी सिस्टमेटिकली हम काम करान. अमो मज सिस्टम यथ एंडोक्राइन सिस्टम वनान हार्मोन्स ये हार्मोन एक्टिवेट गसन हम पत अकिस यानी इमेच्योर ऑर्गेनिजम्स मैच्योर बनावन. आज डिस्कस कर एडोलसेंस तो बे गई प्यूबरिटी. एडोलसेंस क्या गई तो प्यूबरिटी क्या गई. अगर अस वो एडोलसेंस गई growth starts in an organism from day one is bar. यानी युथी हसा ऑर्गेनिज्म जेवान युथी ऑर्गेनिज्म पौध गसान अमिस ऑर्गेनिज्मस गसान ग्रोथ स्टार्ट यानी ग्रोथ अमी सात पे गसान स्टार्ट ये ऑर्गेनिज्म जब बारन गसान ये ऑर्गेनिज्म जेवान. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स अगर ह्यूमन बींगन कुन वो at the age of 11 or 12 युथी यानी 10 वोर या 12 वोर वात वन but there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. अमिस हसा ग्रोथ गसान वारिया तेज युस हसा नोटिसेबल बासान अमुक मतलब गो नोटिसेबल कि यह ग्रो आसान ईतिस कालस तक मगर करान यह यानी अननोटिस्ड इट गोज अननोटिस्ड. मगर ये यानी 10 वोर या 12 वोर वात अत पे यानी ग्रोथस मज तीज तेजी कि यह हसा बासान नोटिसेबल. वो बासान क्या यानी नोटिसेबल ग्रोथ बासान अमिस बॉडी मज चेंज अमिस हाइट ज़्यादा गसान समझ कोई गसान यानी हाइट अमिस हुरान तो यह ग्रोथ यह ग्रोथ नोटिसेबल. वो वन द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस. वनो ए पीरियड ऑफ लाइफ दप जिंदगी हूँ सह हिस्स यथ मज बॉडी गसान चेंज यमो चेंजो सत अमिस ऑर्गेनिजमस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. अगर इंसानस मन नमो इंसान सुंद वो यह वन यह हसा गो लाइफ हूँ सह पीरियड यथ मज हसा अम सज बॉडी चेंज यी अम सज बॉडी तम चेंज
یِمو چینجو سۭتۍ أمِس چھِ اَٹین گژھان رِپروڈکٹِو میچورٹی. رِپروڈکٹِو میچورٹی کیٛاہ گٔے؟ رِپروڈکٹِو میچورٹی گٔے یعنی أسۍ وَنو لایفہِ ہُنٛد سُہ حِصہٕ یَتھ منٛز أمِس چینج یِن یہِ ہسا بَنہِ رِپروڈکٹِو میچورٹی گژھِ أمِس حٲصِل. اَمیُک مطلب گوٚو اَتھ ایجہِ منٛز ہسا چھُ یہِ اِنسان یُس یہِ لۄکُٹ اوس وٕنیُک تام لۄکُٹ بَچہِ یہِ ہسا اوس یعنی اِمیچور. اگر ہسا أسۍ وَنو ایز فار ایز د رِپروڈکشن اِز کَنسٲرٕنڈ گوٚو اوٚتانۍ ہسا اوس یہِ اِمیچور. یہِ ہیٚکہِ نہٕ رِپروڈیوٗس کٔرِتھ پَنٕنۍ ینگ وَنٕز کینٛہہ. مگر واو أمِس لایفہِ ہُنٛد سُہ پیٖریڈ یَتھ پیٖریڈَس منٛز أمۍ سٕنٛز باڈی تِم چینج آے یِمو چینجو سۭتۍ یہِ وۄنۍ ہیٚکہِ پَنٕنۍ بَچہِ پٲدٕ کٔرِتھ. اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے ایڈولسنس. تۄہہِ آو سمجھ ایڈولسنس کیٛاہ گٔے؟ ایڈولسنس گوٚو ایٹ اے سٔٹن ایج. یا أسۍ وَنو د پیٖریڈ آف لایف. یہِ ہسا چھُ لایفہِ ہُنٛد سُہ پیٖریڈ وین د باڈی انڈر گوز چینجز. ییٚلہِ ہسا سانہِ باڈی منٛز چینج یِن تہٕ یِمو چینجو سۭتۍ گژھِ اَسہِ رِپروڈکٹِو میچورٹی حٲصِل. یعنی أسۍ ہسا گژھو میچور. رِپروڈکٹِو میچورٹی گٔے ییٚلہِ ہسا وۄنۍ اَتھ پُزِشن منٛز یہِ آسہِ کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ یعنی پَنٕنۍ بَچہِ ہیٚکہِ یہِ پٲدٕ کٔرِتھ. اَتھ چھِ أسۍ وَنان ایڈولسنس. اِٹ بِگنز ایٹ د ایج آف 11 or 12. یعنی یہِ ہسا چھُ ییٚلہِ اکھ اِنسان کاہ وُہُر یا 12 وُہُر واتان چھُ اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ گژھان شُروٗع. ایڈولسنس چھُ گژھان اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ شُروٗع ییٚلہِ اکھ اِنسان واتہِ 12 وُہُر یا 12 وُہُر. اگر تُہۍ وٕچھو گوٚو تُہۍ چھِو کلاس 8 پَران. أسۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن سکوٗلن منٛز یعنی ایڈمِشن کران 5+ 5 years پٕلس گژھِ آسُن أمِس چھِ أسۍ کران فٔسٹس منٛز ایڈمِشن. اگر أسۍ سپوز کرو ییٚمہِ دۄہ تۄہہِ ایڈمِشن گوٚو تُہۍ ہسا ٲسِو 5.5 وُہٕرۍ. 5.5 ؤری آسیو تۄہہِ وٲنٛس. آز چھِو تُہۍ 8مہِ پران گوٚو آز ہسا گوٚو تۄہہِ 3.5 وُہٕرۍ. اِٹ میٖنٕز دیٹ یوٗ آر گویِنگ تھروٗ د فیز آف ایڈولسنس. وٕنکیٚس چھِو تُہۍ کَتھ عمرِ منٛز؟ ایڈولسنس ایج منٛز. تَوے چھِ أسۍ وَنان ایڈولسنس ہسا گٔے سۄ ایج یُس ہسا کر گژھِ شُروٗع. یہِ ہسا چھِ گژھان 11 or 12 years. اَتہِ پٮ۪ٹھ گژھان شُروٗع اینڈ لاسٹٕز اپ ٹُو 18 to 19 years. یوٚتانۍ اِنسان 18 وُہُر یا اِنسان یا اِنسان واتہِ 19 وُہُر. اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے ایڈولسنس. وۄنۍ آوا تۄہہِ سمجھ ایڈولسنس کیٛاہ گٔے؟ یعنی ایڈولسنس ہسا گوٚو لایفہِ ہُنٛد سُہ پیٖریڈ یَتھ پیٖریڈس منٛز اِنسان سٕنٛز باڈی منٛز چینج یِن تہٕ أمِس گژھِ رِپروڈکٹِو میچورٹی حٲصِل. تہٕ یہِ ایڈولسنس یہِ چھِ گژھان یہِ چھِ 10 ؤہرِس یا 12 ؤہرِس گژھان سٹاٹ اَتہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ چھُ روزان 18 یا 19 ؤہرِس تانۍ روزان جٲری. یُس یہِ ایڈولسنس چھُ ایڈولسنٹس آر کالڈ ٹیٖن ایجٲرٕس. یِمن چھِ أسۍ بیاکھ ناو وَنان یِم ہسا گٔے ٹیٖن ایجٲرٕس. تِکیازِ یُس یہِ ایڈولسنس پیٖریڈ چھُ گوٚو أسۍ چھِ زیادٕ یِوان کَمن منٛز یِمن ہسا ٹیٖن یِیٲرٕس وَنو أسۍ. یعنی 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 چھِ سمجھ یِوان. گوٚو تَوے چھِ اَتھ وَنان یِم ہسا گٔے ٹیٖن ایجٲرٕس. یعنی ایڈولسنٹس آر آلسو نون ایز ٹیٖن ایجٲرٕس. یِم ہسا چھِ کیٛاہ وَنان أسۍ؟ یِمن چھِ أسۍ وَنان یِم چھِ ٹیٖن ایجٲرٕس. ییٚلہِ سانہِ باڈی منٛز چینج یِن گوٚو اِٹ اِز اے نارمل فیز آف گروتھ. یعنی سانہِ باڈی منٛز چینج یِوان تہٕ یِم چینج چھِ گوٚو دے آر پارٹ آف آور گرویِنگ اپ. یہِ ہسا چھُ سانہِ بڑنُک سانہِ میچور گژھنُک اکھ حِصہٕ اکھ آسان. تہٕ یِم چھِ اِنڈِکیٹ کران گوٚو وین دیر آر چینجز اِن یور باڈی وین دیر آر چینجز اِن د باڈی آف ہیوٗمن بیٖنگٕز. It means that you are no longer a child now. You are at the threshold of being called adults. یعنی تُہۍ ہسا چھُو یعنی چایلڈہُڈ منٛز چھُ اِنسان گژھان کنوٲٹ کَتھ منٛز یہِ ہسا بَنِوٕ اڈلٹ. اگر أسۍ گرویِنگ اپ وٕچھو گرویِنگ اپ چھُ نیچرل پروسیس. یعنی ہر کانٛہہ اِنسان چھُ گروتھ تہِ کران أمِس چھُ گروتھ تہِ گژھان تہٕ أمِس چھُ ڈیولپمنٹ تہِ گژھان. اگر أسۍ وَنو لِوِنٛگ آرگینِزم ییٚلہِ أسۍ پَران چھِ گوٚو یِہُنٛد وَن آف د کریکٹرسٹِک چھُ گوٚو دے گرو اینڈ ڈیولپ. گوٚو گروتھ ہسا چھُ کیٛاہ آسان؟ گروتھ ہسا چھُ یہِ چھِ نیچرل پروسیس اکھ آسان. تہٕ أسۍ وَنو
the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Go ye pod asہِ go so period yath maz hasa insan sٕnz body grow gژھِ تہٕ أمِس ہسا گژھِ reproductive maturity حٲصِل اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ گٔے adolescence تہٕ یِم adolescent چھِ یِمن چھِ أسۍ وَنان یِم ہسا گٔے teenagers تہِ تہٕ یُس یہِ ہیوٗمن باڈی اَتھ ہسا چھِ واریاہ چینج گژھان ہیوٗمن باڈی undergo several changes during adolescence منٛز چھِ أمِس گژھان واریاہ چینج تہٕ یِم یِمے چینج چھِ دے مارک د onset of the puberty یعنی یِم ہسا چھِ مارک کران یِم چھِ أسۍ ہاوان onset of the puberty کہِ أمِس ہسا گٔے puberty ہسا گٔے بلوٗغت یہِ ہسا لوگ وۄنۍ بالغ گژھنہِ أسۍ کَتھ چھِ بالغ وَنان بالغ گوٚو سُہ یُس ہسا یعنی رِپروڈکٹِو سِسٹم یَتھ ہسا رِپروڈکٹِو سِسٹم تیوٗت فعال آسہِ کہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ وۄنۍ پَنٕنۍ اولاد پانہٕ پٲدٕ کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ پَنٕنۍ ینگ وَنٕز پانہٕ پٲدٕ کٔرِتھ اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے puberty تہٕ اگر أسۍ وٕچھو یِم ہسا موسٹ اِمپاٹنٹ چینج یِم ہسا أکِس بایِس یُس یہِ باے آسان یا گٔرل آسان چھُ یِم چینج آسان چھِ یہِ گوٚو چینجز میٖنٕز دیٹ گوٚو دے آر کیپیبل آف رِپروڈکشن یِم ہسا ہٮ۪کن وۄنۍ رِپروڈکشن کٔرِتھ اَمہِ برونٛہہ یوٚتانۍ یہِ رِپروڈکٹِو میچورٹی حٲصِل آسہِ گٔمٕژ کینٛہہ اگر اَمہِ برونٛہہ کرو أسۍ یہِ قیاس یا اَمہِ برونٛہہ کرو أسۍ یہِ کوٗشِش کہِ یہِ ہسا گوٚژھ ہٮ۪کو رِپروڈیوٗس کٔرِتھ گوٚو یہِ گژھِ نہٕ رِپروڈیوٗس یہِ ہیٚکہِ نہٕ رِپروڈکشن کٔرِتھ کینٛہہ مگر یُتھُے ییٚمِس وٲژ ایج آف ایڈولسنس اَتھ ایج آف ایڈولسنسس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤنِتھ یا اَتھ ایج آف ایڈولسنسس پٮ۪ٹھ چھِ یِم آسان اِن اے پوزِشن ٹُو رِپروڈیوٗس دِیر ینگ وَنٕز تہٕ یِتھ کٔنۍ آسیو تۄہہِ سمجھ آمُت ایڈولسنس کیٛاہ گٔے تہٕ وٹ اِز ایڈولسنس وین ایڈولسنس ٹیکس پلیس گوٚو یہِ کر چھِ یِوان گوٚو یہِ کَتھ ایجہِ منٛز چھِ یِوان ایڈولسنس یہِ آسیو تۄہہِ سورُے آمُت سمجھ باقٕے کیٛاہ آسہِ یَتھ یوٗنٹس منٛز یہِ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ آیندن والٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز تیٖتِس کالس ٲسِن اِجازت خدا حافِظ